بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے اردو 12ویں جماعت نظم نمبر 2 نعت کے مشقی سوالات میں کچھ نعتیں شامل ہیں، ان کا مرکزی خیال اور ان کی تشریحات پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں۔ نعت کی مشق میں موجود نعتوں کا مفہوم۔ پہلی نعت ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں تو پھر اور کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو عاصی کو دامن میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کے دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں تو پھر اور کیا ہے، شفاعت قیامت کی تابع نہیں ہے، یہ چشمہ روز ازل سے ہے جاری، خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم جانثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، کہاں مدح ممدوح یزداں یہ جرأت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بہت اثر انگیز نعت ہے، یہ ایک بہت خوبصورت اور اثر انگیز نعت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سیرت اور مقام کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اس میں عشق رسول کی گہرائی اور والہانہ جذبات نمایاں ہیں۔ مرکزی خیال، اس نعت کا مرکزی خیال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ مختلف پہلوؤں کو بیان کرنا ہے جنہیں نعت گو شاعر نے کیا ہے کہ سوالیہ لہجے میں پیش کیا ہے، لیکن یہ ہر سوال کا جواب خود اس میں مضمر ہے جس کا مقصد مخاطب کے دل میں ایمان اور محبت کو گہرا کرنا ہے۔ مفہوم نمبر 1، شعر نمبر 1 کا مفہوم، مدینے کی فضیلت۔ نعت کا آغاز مدینہ منورہ کے ذکر سے ہوتا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں تو پھر اور کیا ہے، یہ شعر مدینہ کی روحانی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اگرچہ کسی جگہ مدینہ کا نام لے کر اسے جنت نہیں کہا گیا لیکن کئی احادیث سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ حدیث اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ مدینہ کا کچھ حصہ واقعی جنت کا حصہ ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات اور ناظرین، جو اردو پروفیسر یوٹیوب چینل پر نئے ویورز ہیں ان سے میری التماس ہے کہ جو پہلی دفعہ آئے ہیں تو ان سے میری التماس ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والے لیکچر کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ شعر نمبر 2، معراج کا واقعہ۔ دوسرا شعر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے، معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ قاب قوسین کی اصطلاح قرآن مجید میں سورہ نجم میں استعمال ہوئی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان
انتہائی قربت اور ملاقات کو بیان کرتی ہے۔ حوالہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، پھر وہ نزدیک ہوا، پھر اور نزدیک ہوا تو 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلند و بالا مقام کو ظاہر کرتی ہیں جہاں وہ اللہ تعالی کے انتہائی قریب پہنچے۔ نمبر 3، نبی کی رحمت۔ تیسرا شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور غفور و عفو درگزر کی صفت کو بیان کرتا ہے۔ جو عاصی یعنی گناہگار کو دامن میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کے دعا دے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کی عکاسی ہے جس میں انہوں نے طائف کے مقام پر پتھر کھا کر بھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ ہدایت کی دعا فرمائی۔ حوالہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نمبر 4، شفاعت کا بیان۔ شفاعت قیامت کی تابع نہیں ہے، یہ چشمہ تو روز ازل سے ہے جاری۔ یہ شعر شفاعت کی اہمیت اور اس کے ازلی ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شفاعت کا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ہی حاصل ہوگا، جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، لیکن اس شعر میں یہ خیال پیش کیا گیا ہے کہ آپ کی رحمت اور لطف کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے۔ حوالہ شفاعت کبریٰ کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بیان ہے کہ قیامت کے دن جب تمام انبیاء شفاعت سے انکار کر دیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت کے لیے آگے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سجدے میں گر کر دعا کریں گے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت پر رحم فرمائے۔ نمبر 5، شعر نمبر 5، فراق مدینہ کا غم ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت مدینے سے ہم جانثاروں کو دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ یہ شعر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، جہاں مدینہ سے دوری کا غم قیامت جیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ مضمون کئی نعتوں میں بیان ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت کی علامت ہے۔ نمبر 6، شاعر کی تواضع۔ نعت کے آخری شعر یعنی چھٹے شعر میں شاعر اپنی کم مائگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے، کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرأت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ یہ دراصل ایک تواضع کا انداز ہے جس میں شاعر اپنی اس جسارت پر خود ہی حیران ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ انداز نعت گوئی کی ایک روایتی اور خوبصورت خصوصیت ہے جہاں شاعر اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ شعر ہمیں علامہ اقبال کے اس مصرے کی یاد دلاتا ہے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ علامہ اقبال کی نعت ایک جامع تفہیم، تنقید اور تجزیہ۔ علامہ اقبال کی شاعری میں نعت گوئی ایک نمایاں پہلو ہے۔ ان کی نعتوں میں روایتی عقیدت کے ساتھ ساتھ فکری گہرائی، فلسفیانہ بصیرت اور ایک انقلابی پیغام بھی پایا جاتا ہے۔ زیر بحث نعت لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب علامہ اقبال کے اسی مخصوص رنگ کی عکاسی کرتی ہے جہاں وہ عقیدت کو فکر اور معرفت کے اعلیٰ مدارج تک لے جاتے ہیں۔ تفہیم اور تجزیہ، یہ نعت علامہ اقبال کے اسلوب اور فکری جہاد کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ یہ نعت روایتی نعت سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کائنات کی ہر شے کا مبدا اور مقصد قرار دیتی ہے۔ نمبر 1، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ یہ مصرع قرآنی استعارات کو نہایت خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو الکتاب قرار دیا گیا ہے جو پوری کائنات کا دستور ہے۔ لوح اور قلم کا استعارہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تخلیق کائنات کا سارا علم
اور راز رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ذات में पोशीदा है। गोया कायनात का हर कानून और उसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से माखूज है। नंबर 2, गुंबद आबगीनाए रंग तेरे मुहीत में हबाब। इस मिसरा में गुंबद आबगीना रंग से मुराद आसमान या ये पूरी कायनात है जो शीशे की तरह शफाफ और नाजुक है। तेरे मुहीत में हबाब कहकर अल्लामा इकबाल ये बताते हैं कि ये पूरी कायनात अपनी वसत और खूबसूरती के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की वसत के सामने एक बुलबुले की मानिंद है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की अज़मत और जामइयत को ज़ाहिर करता है। नंबर 3, आलमे आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़, ज़र्रा रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। इस शेर में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात के अमली असरात को बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल दुनिया की जो तारीकी थी उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म व हिकमत और अखलाकी इनकलाब के जरिए रोशन कर दिया। नंबर 4, शौकत संजर व सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्र जुनेदो बा यजीद तेरा जमाल बेनकाब। यहाँ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जलाल और जमाल का तकाबली फ़लसफ़ा पेश करते हैं। शौकत संजर व सलीम यानी बादशाहों की शान व शौकत और अस्करी ताकत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल यानी अज़मत और रौब का मजहर करार दिया है। फ़क्र जुनेदो बायजीद यानी सूफिया की दरवेशी और रूहानियत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल यानी खूबसूरती और हुसन का मजहर करार दिया है। इस शेर में इकबाल ये कहते हैं कि दुनिया में ताकत और रूहानियत के जितने भी मज़ाहिर हैं वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुख्तलिफ पहलुओं का परताव हैं। नंबर 5, शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। यह शेर नात का सबसे अहम और फ़िक्री मरकज़ है। इकबाल कहते हैं कि मेरी इबादत यानी नमाज की बुनियाद अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और सच्ची पैरवी पर नहीं है तो मेरा क़याम और सजदा सिर्फ एक ज़ाहिरी अमल है जिसमें रूह नहीं है। यहाँ हिजाब से मुराद पर्दा या दूरी है। अल्लामा इकबाल ये वाज़ेह करते हैं कि सिर्फ ज़ाहिरी आमाल काफ़ी नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और पैरवी की रूह इन आमाल में शामिल होना ज़रूरी है। नंबर 6, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्लो ग़याबो जुस्तजू इश्क़ हुज़ूरो इस्तिराब। इस शेर में अल्लामा इकबाल अक़ल और इश्क़ के तज़ाद को बयान करते हैं और फिर इनका हल पेश करते हैं। अक़ल की फितरत ग़याबो जुस्तजू है यानी वो हमेशा हकीकत को तलाश करती है लेकिन उस तक मुकम्मल रसाई हासिल नहीं कर पाती। इश्क की फितरत हुज़ूरो इस्तिराब है यानी वो महबूब के सामने होता है लेकिन इसकी तलब में बेचैन भी रहता है। इकबाल कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत ने इन दोनों को इनका मकसूद अता कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पैरवी के ज़रिए अक़ल को यकीन और इश्क को सुकून मिल जाता है। तंक़ीद व तबसरा, फ़िक्री गहराई और फ़नी कमालात। अल्लामा इकबाल की ये नात महज अक़ीदत का इजहार नहीं बल्कि उनका मजमुआ है। रिवायती नात से इन्हिराफ। इकबाल ने नात को महज रिवायती मदह सराई से निकाल कर उसके नए उफ़क़ अता किए और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को कायनात के तख्लीकी और अखलाकी उसूलों का मंबा करार देते हैं। फ़लसफ़ा और मारफत। गुंबद आबगीना रंग, मुहीत में हबाब, वजूद अल किताब जैसी तराकीब अल्लामा इकबाल के वसी मुताले और लिसानी दस्तरस का सबूत हैं। अरबी और फ़ारसी तराकीब का हसीन इम्तिज़ाज। ये तराकीब
नात की फिक्री गहराई को बढ़ाती हैं। इस्तिआराती और अलामती उसलूब, अल्लामा इकबाल ने इस नात में अलामती और इस्तिआराती ज़ुबान का इस्तेमाल किया है, जिससे नात की मानवी वसत में इजाफा हुआ है। लौह कलम, आबो खाक, संजरो सलीम, जुनेदो बायजीद जैसे इस्तिआरे नात को एक आलमगीर पैगाम अता करते हैं। इकबाल रहमहुल्लाह ने इस नात में अलामती और इस्तिआराती ज़ुबान का इस्तेमाल किया है। फ़लसफ़ा खुदी का परताव, इस नात में इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी का परताव भी नज़र आता है। वो ये पैगाम देते हैं कि इंसान की अपनी पहचान और तरक्की सिर्फ़ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में पिन्हा है, यानी मख्फी है, पोशीदा है। बग़ैर इसके ना इबादत मुकम्मल है और ना अक़ल और ना इश्क अपने मकसूद को पा सकते हैं। ये नात अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में एक मुनफरद मकाम रखती है और इस बात की गवाही देती है कि इकबाल की अक़ीदत महज एक सतही जज्बा नहीं बल्कि फ़िक्र, शऊर और अमल का हसीन इम्तिजाज है। पीर नसीरुद्दीन नसीर की नात, अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बअता और भी कुछ मांग, है वो मुतवज्जिह तो दुआ और भी कुछ मांग, जो कुछ तुझे मिलना था मिला और भी कुछ मांग, सरकार का दर है दर शाह तो नहीं है, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। इस दर पे ये अंजाम हुआ हुस्ने तलब का, झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग। सुल्ताने मदीना की ज़ियारत की दुआ कर, जन्नत की तलब चीज़ है क्या और भी कुछ मांग। पहुँचा है जो दर पे तू रह रह के नसीर, आज आवाज़ पे आवाज़ लगा और भी कुछ मांग। इस नात में पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की बेपनाह सखावत, बेहद अता और करम का बहुत दिलनशी पैराए में जिक्र किया है। यह नात अपने अंदर कई अहम मौज़ूआत और पैगामात समेटे हुए है। नात का मरकज़ी ख्याल, इस नात का सबसे अहम मरकज़ी ख्याल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर एक ऐसा दर है जहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता, ये दर कभी बंद नहीं होता और यहाँ मांगने वाले की झोली हमेशा भरी रहती है। शायर हमें इस दर से ज़्यादा मांगने की तलकीन करते हैं और फरमाते हैं कि ये दर आम बादशाहों का दर नहीं है जहां एक बार मांगने पर दोबारा मांगने से रोक दिया जाए। यहाँ तो बार बार मांगने और जितना भी मांगें कम है, इसकी ताकीद की जा रही है। अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग, सरकार का दर है दर शाह तो नहीं है। इन अशार में शायर ये पैगाम दे रहे हैं कि हम अपनी महदूद सोच और छोटी झोली को न देखें बल्कि सरकार के करम की वसत को देखकर हर वो चीज़ मांग लें जो हमारे दिल में है। हवाला जाती मवाद और तारीख़ी पस मंज़र, जब हम इस नात को देखते हैं तो इसका मौजू कुरानी आयात और अहादीस की रोशनी में ज़्यादा वाज़ेह होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करते हुए फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने नहीं भेजा आपको मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आयत इस नात के पैगाम की बुनियाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरापा रहमत है। इसी तरह अहादीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का तज़किरा मिलता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ मांगी जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कभी किसी को नहीं कहते थे। इस हदीस में ये वाज़ेह होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और अता का वस्फ इस कदर बुलंद है कि कोई भी साइल कभी मायूस नहीं हुआ। पीर नसीरुद्दीन नसीर इसी हकीकत को नात में बयान कर रहे हैं। नात में जज्बात का इजहार। पीर नसीरुद्दीन नसीर की ये नात सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि इसमें गहरा जज्बाती पहलू भी मौजूद है। शायर अपनी ज़ाती कैफियत को बयान करते हुए उस दर की अजमत का एहसास दिलाते हैं। जो कुछ तुझे मिलना था मिला, और भी कुछ मांग, पहुंचा है जो दर पे तू रह रह के नसीर आज। इन अशार में शायर एक तरह से खुद को मुखातब कर रहे हैं और अपने नसीब की बुलंदी का शुक्र अदा कर रहे हैं कि वो इस दर तक पहुंचे हैं और इस दर से मिलने वाली बरकतों की गवाही दे रहे हैं, और फिर दूसरों को भी इस दर की तरफ मुतवज्जह कर रहे हैं। नात की तासीर और पैगाम। ये नात सामे सुनने वाले, कारी पढ़ने वाले दोनों के दिल में एक ऐसी उम्मीद और ख्वाहिश पैदा करती है कि वो दुनिया और आखिरत की तमाम हाजात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से तलब करें। शायर ने हमें ये भी सिखाया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनियावी चीज़ें ही नहीं बल्कि आला मकासिद जैसे उनकी ज़ियारत और जन्नत की तलब करनी चाहिए। सुल्ताने मदीना की ज़ियारत की दुआ कर, सुल्ताने मदीना की ज़ियारत की दुआ कर, जन्नत की तलब चीज़ है क्या और भी कुछ मांग। ये अशार इस बात की अक्कासी करते हैं कि शायर की नज़र में सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ा इनाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और उनका कुर्ब है। मजमूई तौर पर पीर नसीरुद्दीन नसीर की ये नात एक दिल को छू लेने वाली और रूहानी पैगाम से भरपूर नात है, जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और अता का सही तसव्वुर अता करती है और हमें उनकी बारगाह से जितना मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा मांगने की तरगीब देती है। उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल उर्दू लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर के साथ उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल से प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आराई आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिए उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नए लेक्चर से आपको आगाही मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।